पुरुलिया जिला आरसा भाली डुंगरी नोडेगे तहेना मित साधक मेन गानोआ नरेन हांसदा उनिया तैयार नोआ जाहेर थान नोय पे नेले ताबोना दारे को आमदाय रहोय कदा नोडे सामांग रे हने बीर बुरु मेना कदा नोआ कोय जोगाव जतनदा नोडे नोय पे नेले ताबोना मारांग बुरु जाहेर थान नौका आयमा किचोल मेना बन जंगल बाँचाओ बन जंगलेर पशु पक्षीके बाँचते दाओ तादेरो बाँचार अधिकार आछे जंगल बाँचले परिवेश बाँचबे परिवेश बाँचले मानुष बाँचबे आपनादेर सहयोगिता एकान्त काम्य उनका आयमा सिखनेतान कथा नोडे को गाबान कदा नोय चेत जो चो मेराल जो लेका नेलोग काना बिली काना सारजम दारे को आयमा सारजम दारे नोडे को रहोय कदा नोडे बंगा बुरी को थापन आकाद कोआ नोडे चेत ओल मेना चेत चो बइन बुझ दाड़ेदा चेत चो ओल मेना नोडे मिटन ओड़ा मेना आकादा नोडे कोल कदा आमी आदिवासी गो आमी भारतबासी आमी बनबासी गो आमी जंगल फाड़ी जंगल आमार कांदे कांदे बनेर पशु पाखी आमी आदिवासी गो आमी भारतबासी नोआ जतो मानता नरेन हांसदा सिरजाव आयमा थान नोडे को बनाव कदा नोय नोडे थान ओना तला रेगे ओना धारे रेगे नोय बेंच लेका को बनाव कदा दुड़ुब लगिद नुकु दाणान को हेज कना नोडे नेल को हेज कना चेद लेखान जाहेर थान कना एटा जाहेर थान खन नासेना आलादा आसे बांग नुकु मानतान को मानती को हेज कना नोय मूल जहाँ जाहेर थान नोना कना मूल जाहेर थान जोहार जोहार मारांग बुरु जोहार गोसाई मा आलिया जोहार अतांग ताले पे लई बोलते तो जे समाज ना नुनमारान कमी आमेम कमी तबना आरकी अडी होड़ा के एकला तहन अडी होड़ा बहु किछु तहन रहो बांको दाड़िया किंतु होय जे चांदमुंगा दाड़े मिटिन बांग तहन का तो बांग संभव हुआ आरकी अले ओना गेले चिंता उपुई से गल्प गलमाराव दाले जे नुनका मिटी होड़ उनी सेरेंग कतर की आज नुन गोटेन गिद्रा लाया चलुईदा से नुनका हड़ को जावरा कना जावरा कते नुनको गड़ो सपोर्ट के एमदा मिटिन तो जोग सूत्र तो जहाँ की हेना चांदमुंगा दाड़े मा मेना गे किंतु जतखन मारांग जिनिस कना होय जे आमा इच्छा शुधु जे मी रकम इंग्रेजी को पढ़ादा बा अलचिकी को चेदा नुनका दो बांग एने सेरेंग समस्त किछु आरकी माने कमप्लीट मिटिन संस्कृति बांचाव करते गेले समाज बांचाव करते गेले जहाँ दरकार आरकी ओना आमेम छेड़ा को कना आरकी ओना खातिर ते आले पश्चिम मेदिनीपुर खन एवं पुरुलिया खन बाकुड़ा खन आम ठेन ले शहर सेटर करा नोना मिटिन अनेक काले काले सगिन खन ले बुझे ताहे किंतु नोडे हेज काते तो अडी गौरव ले बुझदा आरकी जे नुनकान मिटिन जायगा ले सेटर दाड़ा कावदा नोआ की तेहिं दो होयो कना अरिचली जी बिटी आरकी जहां अरिचलिया मोड़े बछर पूर्ण होना आरकी मोड़े सेरमा पुरव जन्म माहा ओना खातिर ते नोडे दोहो होइलना साथे साडगे हिना डॉक्टर सुरेंद्रनाथ मांडी साथे एरलिंग कोड़ा एवं बाहाजारी हिना किना आरकी एवं दीदी हर नया माया मांडी आरकी हाँ सानाम को कम बेसी बन उपरुम गया आरकी तो नुनका चिंता भावना कते आले तो नोडे सेटर कना आरकी आदो ओना दिशा तेगी आलेरन बहु मय ताको नेल कते किछु तो हयतो को बुझेर किछु बइन बुझ दाड़ा कना तो आम जदि कटी किछु ले ताबोना आरकी होइसे जोहार गे अब तो तिही नवा सिधु कानू मिशन रे हे कना और माई रे तिही जन्म माहा लेकाते ओना उद्धार कते नोडे बो मनाव केदा ओना इयाते आपे को आले पहटा को साराव गे आदो नोय तो पे नेल दालो मिशन नोडे दो नवा दो स्कूल नोडे दो कोचिंग स्कूल गिदरा को पढ़ा कना
ᱟᱵᱚ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱟᱹᱨᱤᱪᱟᱹᱞᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱜᱮᱠᱚ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜᱼᱟ ᱵᱟᱝᱞᱟᱛᱮ ᱤᱝᱨᱮᱡᱤᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤᱛᱮ ᱟᱹᱨᱤᱪᱟᱹᱞᱤ ᱞᱟᱭᱼᱞᱟᱠᱪᱟᱨ ᱠᱟᱞᱪᱟᱨ ᱛᱮ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱱᱚᱰᱮ ᱫᱚ ᱵᱤᱥᱮᱥ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱫᱚ ᱴᱩᱣᱟᱹᱨ ᱴᱟᱯᱟᱨ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮ ᱱᱚᱠᱚ ᱪᱤᱛᱤᱨ ᱵᱤᱛᱤᱨ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱚᱥᱚᱦᱟᱭ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱱᱚᱰᱮ ᱫᱚᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱰᱮ ᱫᱚ কোনো নিয়ম বাদে আমার যে হুডিং গিদ্রা কো হিজুক কানা হুডিং গিদ্রা ওতে কোনো নিয়ম বাদে যখন তখন কো জমা যখন তখন কো রাগা নিন্দা নিতা ইং নডিং তাহলে 24 ঘন্টা ইং আর নয় যে মিনায় মিশন রে সালাম গিদ্রা আয়ো কানা আদো নুই নিন্দা পুরো 24 ঘন্টা কে নই মেনা যখন গে জাহানা যদি এমন দিন হই কানা নিন্দা বেড়া গিদ্রা মিতে অসুস্থ হয় না নিন্দা কে হাসপাতাল চলে নিন্দা সিং বেড়া হন কাজ আর জম নিউ ক্ষেত্রে তো চিল্লায় নিত পর্যন্ত নঙ্কা কয় কাতে কি চালাক বড় বড় সরকার পাহটা কো জহান গড় সপহত বাং সরকার পাহটা কো নিত পর্যন্ত চে হন আদো আবো সান্তাল সমাজ চেতন আমার চেত আসতাম চে কই জম কানা সান্তাল সমাজ চেতান রে ইন্দা চে হবাং কাতে মানে যদি গড় কথা হয় না গড় মানে এখন আর্থিক বলে তো কথা বাং মন তন তেহ পরিশ্রম তেহ গড় হই দাঁড়ে সানাম লেখা তো ইনি খোঁজো আবো পাহটা সে নয় যে নোডে আইমা রকম ভোট ঝামেলা হই যেতাম জাতি কো এটা জাতি কো ভোট ঝামেলা কো উন সময় হই মেন আকা কো যে আপে তো কাটি তিহি দারাম কান গিয়া কো বাং মিনতে দো বাং তো ওনা কুগিং খোঁজো লাক্তি মাছা আর আবো সান্তাল সমাজ কুমুন মাই আম ভালে জমরে সিধু কোনো মিশন মায়ম রে যাতে আমার জাহান হয় ঠিক কো ঝড় ঝাপটা কো আলো পাড়া মা হয় আদি হড় গে ননকা আর্থিক সহযোগিতা তো এমক কানা মেনখান ওনা আসল জাহান ওডে তিঙ্গু কেটেজো রেনা মিশন হর ডাহার দুক লাগি হ সে আইনগত জাহান সমস্যা রেনা আমরা কোশ্চেন হ যদি কো তাবুন সনে দো ওনা কো লাগি কি আবো তো হড় গো হ্যাঁ আবো তো গড় নয় যে আবরেন হড় আইমা হড় বিনা কো নেতা কো যে নয় যে নয় কো কামি দাবন গিদ্রা আরো নন্দা গিদ্রা নয় তো দিন দিন তে কো সঙ্গে দিচ্ছে নয় দাদা মানে কম দো বাং কম সঙ্গে আদো নয় কো তো টেকাও দারাম হইবা নডে নিনা গিদার কো তাহেনা নডে বাদ গাতে না বড়া কো চার গিদ্রা মেনা প্রায় 40-45 নামাগাল রে চালা কানা ওডে হো গিদ্রা কো পড়া ওডে হো মেনা কোন কাজ আরো বিটা যে চেড়ে যারা বুরু অন আজদিয়া বুরু রে ওডে হো গিদ্রা কো পড়া তবে ওডে তো নুনা দো বাগো তাহেনা ওডे तो थोड़ा थोड़ा गिद्रा को ताहेना पढ़ा कना का बन संताल गिद्रा उनको हो उनका गे उनको तो पढ़ा रे खूब दरकार बना दिन उनको होयतो स्कूल होगा के चला ओना को जाई जारी चला खोय लगे उनको नेहर का दिया दादा आले बना पढ़ा के पढ़ा को अदो उनका के बेकार गिद्रा नाम गति मिलन की गिद्रा पढ़ा को पे जेट पिन दाड़े पे पैसा नहीं और नियम बानु आज मिले का नहीं যেমনই যাও তেমনই মেনলি তো পাহিল সেন প্রথম সেন দো সেরেন কাতে হাদের দো সেরেন কাতে মানে কয়েত তাহলে মেন মানে হ্যাঁ গিদ্রে কো আসুদ লাগিত অনাতে হো দাড়ি হড় কো লাদ কো লহাও কনা কাউন্টি তে মানে হিনে নিয়ে চাওলে তে আনাসপাতি তে জানা তে এম কানিয়া তবে নৌকান এসকে টোড়া রে পড়াও কনা কি একদম কাজ সময় তো গিদ্রে কো জমা পাকে জাম হ্যাঁ হ্যাঁ পড়াও একদমই পড়াও এমন টাইম হইয়ে কেনা ওরা হচ্ছে জমা পান হে সাথে को बेला का दिया जमा को মানে কি উপায় আর বিকাল বেলা হয় উমরি চালাও কেনা সেরেং লাগি সাথে বিকাল সেরেং কা দিকে 1 ঘন্টা আর চালে গতি জমছে মুনকান আইমা বার হয় নয় কথা তো বাই লাই বড়া আদি মেনা জাহাগে নডে কোলে মেনা ওনাতে গিদ্রা জম মালান को প্রার্থনা মারাং গুরু জাহারা দিতে ইন মেনা কা কই কাতে না গুই নয়া চাওলে আপে মজতে জম পে ন দাকা কারণ হ্যাঁ আলো হিরি পছর কই কাতে না গুই আদো ভরসা আলে মা মারাং গুরু জাহারা আম জাহান লাগাই আলে তো আম জীবন ইনকা দলে রে হম গান রে হম জম মারে মান নুকা কাতে ले चला होई এটা দিতে আদো আদি যে নয়া মিশন রে সিধু কোনো মিশন বলি তো সিধু কোনো মিশন এটকে টোড়া দো মেনা গিয়া হ্যাঁ জুমা ইনভার না হেটকে টোড়া দো মেনা গিয়া আদো যাই যে ভাই দাঁড়ান কো হিজু কা কিছু তো গহ ঠোকা কান গিয়া বাং দো বা এখানে জমা ইনভার সুমুং দো বা নয়া তায়ম রে আরো আদি এটকে টোড়া মেনা 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 ওই আইন को ব্যাপার হয় গিদ্রে কাটা देला 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 पकड़ देला ना जाबो देला देला हां देला देला एने 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 तो चोले जाएगा आके
janam disam bir burute sajawakana abodisam janam disam bir burute sajawakana gada modute tapala
ᱵᱟᱝᱠᱚ ᱠᱚᱢᱟ